नदी नदी प्रतिबंधक थिबारु 6टी रथरे रथयात्रा होते एपटू जीव मान जाउथिले डंगारे पार होते सेपटू रथरे बसी गुंडीचा मंदिर जाउथिले किंतु तत्कालीन समय जणे राजा ना तांगर भानुदेव तृतीय राजा भानुदेव एवं रानी थिले श्रद्धा देवी बा श्रद्धा देवी राजा भानुदेव से नदी को पोती देले नदी को पोती देले एवं गुंडीचा मंदिर उभय पार्श्व अति खालुआ अंचल थिला गुंडीचा मंदिर उभय पार्श्व मध्य पोती देले एवं गुंडीचा मंदिर उभय पार्श्व पोती देला परे मां रानी को नाम जेहेतु श्रद्धा देवी गुंडीचा मंदिर उभय पार्श्व रानी श्रद्धा देवी को नामानुसारे ताहा हे गला श्रद्धा वाली राजा थिले भानुदेव रानी थिले श्रद्धा देवी वैवाहिक जीवन दीर्घ 27 वर्ष बीती गला कोଳରେ पुटी भी झोटे नथिला रानी अत्यंत दुखित एथि भाई दुख काई गला माने नहला त नाइ दुख तू बस आरे समस्त दाम्पत्य जीवन रे चाहते संतान के पुटी होबा झोटे हो अरे पुओ होबा झियो ये संसार पुओर जेते की आवश्यकता अछि पुओ धर बेसी गुरुत्व होछि झियो जदि पुओ कथा तू कहू सुन पुओ तीनोटी गढिले घरे थिबा देवता तो प्रति असहिष्णु हेले मंदिर देवता सेमति पथर बांधी जदि घरे थिबा देवता तो ऊपर खुशी हे गले मंदिर देवता सूक्ष्म कल्याण रास्ता को बढ़ी देबे सारे घरे कोठी देवता मुंडे तते देखा देबेनी कहिबे जे लोक आगरे कोन कहि तू बला केते थिबार ओडिसा राज्य 816 जराश्रम होई मो कथा कहया अरे घरे देवता सिए मधुसूदन राव कहले प्रत्यक्ष देवता बोली मणि मोटी जनी प्रत्यक्ष देवता बोली मणिमती जननी जनक जीवंत देवता जने होते बापा और जने मां मंदिर काई मंदिर जो नोडिया लोचे बाड़िया आ मंदिर नली घरे बापा को मुंडरे बाड़ी बापा बलराम दास करी घर देवता न पूजी पूजो बर घर दियो पुजारी बलराम दास कहले वास्तव देवता घरे तू ताकू छाड़ी पत्थर मुंड पिटिले किछि लाभ हो कंठरे मुकुटा आसरिला धन जाइला भव्य फजु वो कंठरे मुक्ता मार पड़छि तू अन्यत्र खोजिबा जहा घरे वास्तव देवता जीवंत देवता थाई पाषाण भरे मुंड पिटिबा सेया जदि घरे देवता खुशी गले मंदिर देवता खुशी जान से कल्याण हाथ को बढ़ी जे ए पिला मानते तो पाठ पढुछन तमे ये श्लोकटी समस्ते पढ पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता केते सुंदर कथा हम कहि बोला पितरी प्रतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता बापा मां खुशी हेले देवता खुशी हो याठर बड़ कथा कोन हिकार संस्कृति बापा मां खुशी हेले देवता खुशी होंती यो कथा कहि रक्तिके न कहि हबनी पाला हो गोटे सामाजिक चेतना पाला भितर समाज की वार्ता दवा उचित आज्ञा मान अभिर कथा कहूँ अभिर बापा से दिन शଯ୍या साई आ दिने ओली पूरे बुढ़ा मरीज यही अवस्था बुढ़ा तार शଯ୍या साई अभिर बापा ये बेले पाखर तो बजा अभि साइकेल धरी बाहर अभिर बापा डाकी तार अभिरे मो धन कुआड़ जाऊँ बजार जाऊँ आउ बंचीमिनी रे ए आजिकाली भितर मरीजिमी हेले तू तो बजार को जाऊँ ए शेष बेले इच्छा होची तू मो पाई बजार अंगुर 250 आनिमु निश्चय बापा ये गोटे कथा मु निश्चित बजार फेरिला बेले अंगुर 250 आनिमि ये बुढ़ा बापा को तो कथा दे अभी बजार को चली गला बजार बुलेला बेले तार बापा कथा की मने पड़िला आज्ञा मां आसो कहि देबा कथा कहि दो काई पैसा देबे से तो आपण कर सकते हां हां बापा कहि तो अंगुर 250 आनिमा पाई अच्छा तार तो इच्छा नहीं बा बोला बापा तो आजिकाली भीतर मर्जी बोली कहूथला तथापि जाकी फल दुकान में पचाला बोला दुकानी भाई अंगुर केजी कते दुकानी को जा केजी 125 टका कौन पाई 25 टका बर्बाद करी बापा को खाइबो जे आजिकाली भीतर तो मर्जी बोली कहूची काई 25 टका बर्बाद करी जदि 25 टका रहि जीवो मो स्त्री पाई खडे ग्राउंड होई एते इच्छा शक्ति रहा
ତା ବାପା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର 25 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ହାତ ଗଲାଣି। କହୁଛି ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ମରିଯିବ, ଅବସ୍ଥା ତ ସାଂଘାତିକ। ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଯାହା ଦରକାର ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର 250 ଆଣିବି। ଏଣେ ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ଅଭି କେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ଫେରିବ, ମୋ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର 250 ଆଣିଥିବ। ଯେମିତି ଅଭି ବଜାରରୁ ଫେରିଛି, ସାଇକେଲ ଖଡଖଡ ଧଡଧଡ ଶବ୍ଦ ତା ବୁଢା କାନରେ ବାଜିଛି। ବାପା ତାର ଜାଣିଦେଲା ମୋ ଅଭି ଆସିଲାଣି। ଡାକିଦେଲା, ଅଭିରେ ମୋ ଧନ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ତ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିନି ଆଣି 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ବାପାଟାକୁ ମିଛ କହିଲା। ଆରେ ତୁ ତ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିନୁ, ଶେଷରେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ବାପାଟାକୁ ତୁ ମିଛ କହିଲୁ। ତୁ ପରା ସେଇ ଅଭି ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ତୁ ସେଦିନ ଏଇ କଥା ପଢୁଥିଲୁ, ସତ କହିବାକୁ ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି, ତ ବୁଢା ବାପାଟାକୁ ତୁ ମିଛ କହିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା, ଅଭିକୁ ସେ ବେଶୀ ଭଲ ପା। ହଉ ବୋଧେ ଅଭିର ମନେ ପଡିନି। ବେଳକୁ ବେଳ ବୁଢାର ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଜ୍ଞାନୀ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ କ୍ରମେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ସେତିକି ବେଳେ ଅଭି ପାଖରେ ତ ବଜାର, ପୁଣି ସାଇକେଲ ଧରିକି ବାହାରିଛି। ବାପା ତାର ଡାକିଦେଲା, ଅଭିରେ ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ବାପା। ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା, ଆରେ ମୋ କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିବି ବାପା। ଏଇନକୁ ଆଗକୁ ମରିଯିବି। ବାପା ହଉ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ତ ଆଣିନଥିଲୁ, ମନେ ପଡିଲା। ଆଜି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ ମଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅଙ୍ଗୁର ପାଟିରେ ଦବାକୁ। ବାପା ମୋହରକ ଯୁଗ 250 ନହେଲା ନାଇଁ, ତୁ ବଜାରରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୁର 100 ଗ୍ରାମ ଆଣିବୁ, 10 ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବୁ। ବାପା କାଲି ସିନା ମନେ କରୁନଥିଲା, ଆଜି କଣ ଆଣିବି? ହଉ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ହେ ପରା କରିବେ ବସି ଆଉ ବୁଢା ବାପା କଥା ବଜାରେ ହେଲା। ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କିଣିଲା। ବାପା କହିଥିଲା, ହେ ଅଙ୍ଗୁର 100 ଗ୍ରାମ ମାନେ 10 ଟଙ୍କା ନେବାକୁ। କହିଲା ଆଜି ଆଉ କାହିଁ ନେବି, ବରଂ କାଲି ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଆଜି ତ ବୁଢାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଆସିକି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କୋଉ ବୁଢାର ତଣ୍ଟିରେ ତ ପାଣି ତୋରାଣି ଯାଉନି, କାହିଁକି 10 ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିବି? ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ରହିଯିବ ସବୁ ସିନା ଆଣିଲା। ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବ, ବାପା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ତା ହାତ ଗଲାନି। 10 ଟଙ୍କାର ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଲାନି। ବାପା ତେଣେ ଚାହିଁଛି ମୋ ଅଭି କେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ଫେରିବ। ଯେମିତି ଅଭି ବଜାରରୁ ଫେରିଛି, ବାପା କାନରେ ବାଜିଗଲା, ଅଭି ଆସିଲାନି। ଡାକିଦେଲା, ମୋ ଧନ ଅଭିରେ ଆଉ ବଜାରରୁ ଫେରିଲୁ, ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଛୁ? ଆଣିପାରିଲି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଇସା ସରିଗଲା। ଏଇଟା ସେଜରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏଟାକୁ ମରଣ ହଉନି। ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବ ଖାଇବ ବୋଲି ରହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜର ଚିତ୍ର, ଧନ୍ୟରେ ପୁଅ 10 ଟଙ୍କା ତା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା, ତା ବାପା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ତା ହାତ ଗଲାନି। ତୁ ପରା ସେଇ ଅଭି ସେଦିନ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲୁ ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ପଢୁଥିଲୁ? ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖା କହୁଥିଲୁ ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, କି ଆଜି ବାପା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ତା ହାତ ଗଲାନି। ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଗଲା। ମଲା ବେଳେ ବୁଢାଟି ଭାବିଥିଲା, ଅଭିର ବାପା ଭାବିଥିଲା ଟିକେ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଅବଶୋଷ ହେଇ ରହିଗଲା। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୁଢା ବାପାଟା ତାର ମରିଗଲା। ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ମରିଗଲା ସିନା, ମା ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ଖାଇପାରିଲା। ବାପା ତାର ମରିଗଲା। ଅଭି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଭାରି ଜଣାଶୁଣା, ତାକୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଧୁମଧାମରେ ବାପାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଅନ୍ତେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସମାପନ କର। ବ୍ୟୟବହୁଳ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ସହକାରେ ଦଶାହ, ଏକଦଶାହ, ଦ୍ୱାଦଶାହ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଭାବରେ ବାପାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସାରିଲା। 15-17 ଦିନ ପରେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି। ବାପା କରିଥିଲେ ନଣ୍ଡା ହେଇଛି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖାଲେ, କଣ ଅଭିଭାବକ ନଣ୍ଡା ହେଇଛ? ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି?